All right, Puji Tuhan. All right, it's a privilege to be here once again. Ya, satu kehormatan bisa hadir di sini sekali lagi. I want to thank Pastor Andreas Saya berterima kasih kepada and Bapak Andreas and all the rest of the pastors who have invited us to be here. dan semua tim penggembala yang sudah mengundang kami di tempat ini. It's really an honor for us to be able to join you here this morning. Satu kehormatan bagi kami untuk bisa bergabung dengan. Well, how many of you are ready to work this morning? Berapa dari saudara siap bekerja pagi ini? How many of you are disciples of Jesus? Berapa dari saudara ini murid Yesus? You know, last night was a very good session by Pastor Kong Hee. Kemarin malam ada satu sesi yang bagus sekali dari Pastor Kong Hee. I believe that he was able to lay down a great foundation for us as we start our ministry of discipleship this morning. Saya percaya dia sudah meletakkan satu dasar yang baik pada saat kita ingin memulai satu pembicaraan tentang pemuritan pagi ini. He spoke about the work of the Holy Spirit in our lives as disciples. Dia berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai murid Kristus. And I believe that the only way that we can be disciples of Jesus and do the work of discipleship is because of the power of the Holy Spirit in our lives. Dan saya percaya bahwa satu-satunya cara kita bisa menjadikan murid adalah lewat kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. How many of you have the Holy Spirit in your life? Siapa yang punya Roh Kudus dalam hidupnya? How many of you know that the Holy Spirit that is resident in Pastor Kong Hee is also living inside of us? Siapa yang tahu bahwa Roh Kudus yang berdiam di Pastor Kong Hee juga berdiam dalam diri saudara? How many of you know that the Holy Spirit who is in Pastor Andreas is also living inside of us? Tahukah saudara bahwa Roh Kudus yang tinggal dalam Pak Andreas juga tinggal dalam hidup saudara? How many of you are convinced that because the Holy Spirit is in us, greater things we will do because of Him? Saudara percaya bahwa karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita, hal-hal yang lebih besar lagi bisa kita lakukan karena Dia. Would you turn to the person beside you and tell that person, Katakan orang toleh sebelah saudara dan katakan kepada dia, you are anointed by the Holy Spirit. kamu ini diurapi Roh Kudus. Tell to the other person, you are powerful. Dikatakan pada sebelahmu, kamu ini berkuasa. How many of you believe that? Saudara percaya itu? Come on now. Okay, we just give the Lord praise this morning. Ya, berikan kemuliaan bagi dia. Haleluya. Pastor Agus, thank you so much for interpreting for me. Iya. You are my interrupter today. All right. Let me just organize here. Pastor Joey laid down a foundation of building a culture and understanding the philosophy of discipleship. Pastor Joy sudah memberikan dasar bagaimana kita bisa membangun satu budaya pemuritan. Maybe you're wondering, where is that in your notes? Mungkin saudara bisa tulis dalam catatan saudara. That's just an introduction to the actual conference. Itu adalah hanya sekedar pembukaan dari konferensi yang sebenarnya. But today we will begin with session number 1. Tapi hari ini kita akan mulai dengan sesi nomor 1. I believe that, as I was saying earlier, the Holy Spirit is the one who will empower us to make disciples. Saya percaya bahwa seperti yang tadi di awal, bahwa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk memuridkan. In Acts chapter 1 verse 8, Dalam Kisah 1 ayat 8, Jesus said, Yesus berkata, before He went back to heaven, sebelum dia naik ke sorga, and you will receive power when the Holy Spirit comes on you. engkau akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun ke atas kamu. And you will be my witnesses Dan engkau akan menjadi saksiku in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. I believe that Jesus did not just tell that to the original disciples, but He is saying that to all of us today. Saya percaya bahwa Yesus tidak hanya berbicara kepada murid-murid mula-mula, tapi dia juga berbicara kepada setiap kita hari ini. That the work of discipleship is not just resident on full-time pastors and ministers. Bahwa pekerjaan memuridkan itu tidak hanya tugas orang-orang yang full-time, para gembala. That the work of discipleship is really for each and every believer that we have right now in the body of Christ. Pekerjaan memuridkan itu adalah untuk setiap kita, orang-orang percaya dalam tubuh Kristus. All of us are called to make disciples of Jesus. Setiap kita ini dipanggil untuk menjadikan murid-murid Yesus. But before we can make disciples, we first have to be disciples ourselves. Tapi sebelum kita bisa menjadikan murid, kita sendiri harus dimuridkan. And I believe that today we're going to be empowered for the next two days how to make disciples. Dan saya percaya untuk 2 hari ke depan kita akan diperlengkapi untuk menjadikan murid. Allow me first to introduce to you before I move on, I guess this is a tradition here. Ya, ini sepertinya tradisi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Let me just introduce to you my family. This is my wife, Shirley. Perkenalkan diri saya dulu, ini istri saya, Shirley. We're married for almost 25 years. Kami sudah menikah hampir 25 tahun.
And God has been good to us. Dan Allah itu sudah begitu baik kepada kami. Shirley has visited also Surabaya and she loves this city. Shirley juga sudah pernah ke Surabaya dan dia suka kota ini. God has blessed us also with 3 girls. Tuhan memberkati kami dengan 3 putri. My eldest being 22 years old now. Yang tertua sudah berusia 22 tahun. And I have 2 younger daughters named Anna and Andrea. Saya punya lagi 2 anak yang lebih kecil, Anna dan Andrea. Anna is 9 and Andrea is 7 years old. She's Anna our berusia youngest. 9 dan Andrea 7 tahun. We had the privilege of visiting the States last year. We ministered in City Blessing in Portland. Kami dapat kehormatan tahun lalu melayani di Amerika di City Blessing Portland. This is not the normal get-up that you use in the Philippines. Ya, ini adalah pakaian bangun tidur di Filipina. Yeah, it's quite cold there in Portland and my girls were first time seeing snow. Dingin di Portland waktu itu dan untuk pertama kalinya 2 putri kami melihat salju. My eldest daughter Bea is now working. Putri tertua saya Bea sekarang bekerja. And we're a bit of adjusting with this phase in her life. Dan ini dia sedang menyesuaikan diri dengan fase hidupnya yang sekarang. Because she's already out of school, I can no longer dictate on her. Tapi karena dia sudah lulus sekolah, saya tidak bisa lagi terlalu mengatur dia. And I told her when she was still in school, I told her, don't have any boyfriends yet. Waktu dia masih sekolah, saya ngomong ke dia, jangan punya pacar dulu. But when she graduated, she told me and her mom Shirley. Tapi kalau saat dia lulus, dia ngomong ke saya dan mamanya. Now that I am done with school and I am working, can I have a boyfriend? Karena saya sudah selesai sekolah, saya sekarang udah kerja, saya mau punya pacar. I said to her, get behind me. No. Jangan disembunyikan pokoknya. No, but I told her, well, you can have a boyfriend as long as this guy would first approach us. Ya, kamu boleh punya pacar asal pacarmu itu pertama kali harus ketemu kami. And this guy has to pass through Matthew, Mark, Luke, John. Dan orang ini harus lulus Matius, Markus, Lukas, Yohanes. And indeed, one day a gentleman met with me and Shirley and sat down with us for dinner. Dan akhirnya satu kali ada satu pemuda datang kepada saya dan Shirley dan kami makan malam. He's rather tall and dark. Dia itu tinggi dan hitam. But he's a strong Christian. Tapi dia seorang Kristen yang kuat. No, he's also good looking, by the way. Tapi cakep kok. And for the first time, he basically asked, can I have the license or the opportunity to court your daughter? Dia bertanya kepada kami, boleh enggak saya mendapatkan izin resmi untuk berpacaran dengan anak Anda? So they're not yet boyfriend girlfriend. He's asking me permission if he could court Bea. Jadi ini bukan soal sekedar pacar-pacaran, tapi dia sungguh-sungguh minta izin untuk bertunangan dengan Bea. I said, let me think about it for 25 years. Saya katakan, saya pikir dulu 25 tahun lagi. No, just kidding. But when he approached me, I told him, first, I don't want my daughter to go to another church because he's been attending another church. Jadi pertama saya bilang bahwa oke, tapi saya tidak mau anak saya pergi ke gereja lain karena si pemuda ini dari gereja lain. So what this guy did was to ask permission from his pastor to move to Victory, and the very next Sunday he started attending our church. Jadi akhirnya pemuda ini pergi ke gembalanya, minta izin untuk pindah gereja dan minggu depannya dia sudah datang ke Victory. And I could not get rid of him ever since. Dan saya tidak bisa menyingkirkan dia sejak itu. So that's our phase right now. They're into a relationship and we don't know what's next. Ya ini fase yang sedang kami hadapi. Anak saya sudah dalam satu relasi dan kami juga nggak tahu ke depannya bagaimana. But I told Bea, don't be in a hurry to get married. Tapi saya ngomong ke Bea, jangan tergesa-gesa untuk Wait menikah. for maybe 5 years, maybe till you're 27. Tunggulah 5 tahun lagi sampai kamu umur 27 tahun. But then she asked me and Mom, but how about you and Mom? What age did you get married? Tapi dia tanya kepada kami lah, Papa sama Mama menikah umur berapa? We got married at 22. Kami menikah umur 22. I said, don't refer to the history. Jangan melihat sejarah. How many of you know that discipleship begins at home? Saudara tahu nggak, pemuritan itu dimulai dari rumah. And I remember when Bea was still a young girl, we were praying for a husband for her, that God's going to bring her a godly man. Kami sejak Bea masih kecil tuh kami sudah berdoa untuk dia supaya Tuhan memberikan kepada dia pasangan yang takut She was a Tuhan. young girl. I think she was about 4 or 5. And I remember me and Shirley praying for a future husband for her.
Dia waktu itu masih usia 4 atau 5 tahun dan saya ingat saya dan istri berdoa untuk dia, untuk suaminya di masa depannya. And I'm not sure if God is answering our prayers already from way back. Dan saya nggak yakin apakah Tuhan menjawab doa kami yang dulu itu. That's probably one prayer that I don't want answered yet. Itu mungkin itu doa yang saya sebetulnya nggak kepingin terlalu dijawab terlalu cepat. But God has been good and Tapi amazing. Allah itu baik dalam keluarga kami. So let's go first to our session number 1. What is discipleship? Jadi mari kita masuk dalam sesi nomor 1, apa itu pemuridan? You know, we have to have a clear definition of discipleship in order for us to know what we're supposed to do. Kita perlu punya definisi yang jelas tentang pemuridan supaya kita tahu apa yang harus dilakukan. The starting point really is to have an integrated way of making disciples. Jadi titik awalnya adalah bagaimana kita punya satu cara yang terintegrasi untuk menjadikan murid. Sometimes discipleship can be confusing that if you bring 25 pastors in a room, you're going to receive 25 different definitions of discipleship. Terkadang-kadang pemuridan itu membingungkan. Saudara kalau kumpulkan 25 gembala dan saudara tanyakan pemuridan, mungkin ada 25 versi tentang But we want to pemuridan. make things simple for the next 2 days. Tapi kita ingin membuatnya sederhana selama 2 hari ke depan ini. We don't just want to teach you methods. Kami tidak hanya ingin mengajar saudara itu metode, We don't just want to teach you processes. kami tidak hanya mengajar saudara itu tentang prosesnya. Yes, we're going to be practical in the next 2 days. Ya, kita akan melakukan hal-hal praktis selama 2 hari But the ini. first thing we want to impart to you guys is that we want to have a heart for the lost. Tapi hal yang pertama kami ingin berikan adalah supaya kita punya hati untuk yang terhilang. Really, when you talk about discipleship, I remember the first words of Jesus when he called his first disciples was, "Come follow me, and I will make you fishers of men." Hal pertama yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya saat dia memanggil mereka adalah, aku akan membuat engkau menjadi penjala manusia. Those were Jesus' first words, and the last words of Christ before he went to the Father was, "Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded." Tadi itu kalimat pertama menjadi penjala manusia. Dan kalimat terakhir sebelum Yesus naik ke sorga, dia mengatakan, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, dan kemudian ajarlah mereka untuk melakukan segala yang kuperintahkan kepada mereka. So really, when you talk about discipleship, discipleship is asking the Lord, "Lord, give us your heart for lost people." Jadi kalau saudara bicara tentang pemuridan, pemuridan itu adalah meminta Tuhan untuk memberi kita hati untuk orang-orang terhilang. We don't just want to go back to our churches and make a system of discipleship wherein people don't understand why are we doing things. Jadi kita tidak akan kembali kepada gereja kita membuat satu sistem pemuridan sementara orang-orang tidak mengerti mengapa kita melakukan hal itu. It all starts from our heart. Itu semua mulai dari hati kita. Amen? Amin. You know, it's so, when you talk about discipleship sometimes can be perceived as complicated. Saudara, kalau kita lihat pemuridan, kadang-kadang pemuridan itu terlihat begitu rumit. Discipleship is supposed to be simple, not complicated. Pemuridan itu harusnya sederhana, tidak rumit. It may be hard sometimes, but yet it's simple. Susah mungkin, tapi sederhana. If it's not simple, how can you reproduce? Kalau saudara tidak sederhana, bagaimana saudara itu mereproduksinya? I think we get the point that when Jesus started his work of discipleship here on earth, he started with simple fishermen. Kita bisa melihat bahwa pada saat Yesus memulai pemuridannya, dia memulainya dengan orang-orang sederhana, yaitu para nelayan. These are uneducated people. Ini orang-orang yang tidak berpendidikan. They didn't go to Stanford or Harvard or Oxford University to study discipleship. Mereka tidak ke Universitas Stanford, Harvard, atau Oxford untuk belajar pemuridan. They were ordinary, unschooled, uneducated fishermen. Mereka itu orang-orang biasa, tidak sekolah, tidak berpendidikan, orang-orang nelayan. This is a Jesus, a son of a carpenter, talking to fishermen and calling them and asking them to do the work of discipleship. Ini Yesus, anak tukang kayu, berbicara kepada nelayan, meminta mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pemuridan. That's why I believe that when you talk about discipleship ought to be simple and easy to understand by everybody. Itu sebabnya kalau saya percaya kalau kita bicara pemuridan itu harusnya sederhana dan mudah dimengerti untuk semua orang. Let's begin by looking at Matthew 4 verse 19. Mari kita lihat Matius 4 ayat yang ke-19. It says, "Come follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men." Dikatakan, datang ikutlah aku, kata Yesus, dan aku akan membuat engkau menjadi penjala manusia. Of course, Jesus was talking to fishermen. That's why he used this analogy of fishing for men. Ya, karena Yesus berbicara kepada nelayan, dia menggunakan analogi ini, yaitu menjala manusia.
I believe if Jesus was talking to shepherds, he would have said, "Come follow me and I will make you shepherds of men." Saya percaya kalau Yesus mengajak para gembala, dia akan bilang, datang ikut aku akan menjadikan kau gembala manusia. Or maybe if he was talking to bakers, kalau Yesus berbicara kepada orang tukang roti, "Come follow me and I will make you roti for men." I don't know. datang ikut aku akan membuat kau menjadi roti untuk manusia. But it's interesting that Peter, James, John were fishermen. Tapi menarik sekali bahwa Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu nelayan. They understand the industry and the business of fishing. Mereka tuh ngerti industri dan bagaimana pekerjaan nelayan itu. They understand the concept of sometimes you have to go overnight in order for you to catch fish. Mereka ngerti bahwa kadang-kadang mereka harus bekerja semalaman untuk mencari ikan. They understand that in order for you to catch fish, you don't wait for the fish to come to the shore. You have to go out in the middle of the sea to catch fish. Mereka mengerti bahwa untuk menangkap ikan, mereka tidak bisa tunggu ikan itu pergi ke pantai. Mereka harus pergi ke tengah laut untuk menangkap ikan itu. They also understand that in order for you to catch fish, you don't go to the aquarium of another house and catch fish from that aquarium. Dan mereka juga ngerti kalau untuk tangkap ikan, mereka tidak boleh And pergi bring ke that fish into your aquarium. tetangga dan kemudian ambil ikan di akuarium, masukkan ke akuarium mereka. Are we here this morning? Saudara nangkap ya, pagi ini. We're talking about millions of fish out there in the sea that are lost and don't know where they should be going. Kita berbicara tentang jutaan ikan di luar, di tengah laut sana yang terhilang dan tidak tahu mau kemana. That's why I believe that in order for us to understand what discipleship is all about, we need to have a healthy definition of discipleship. Ya, sebab itu saya percaya kalau kita mau tahu pemuridan, kita perlu punya satu definisi yang jelas tentang apa itu pemuridan. And it all starts with this first component. It's three parts really. First is discipleship is a call to follow Jesus. Nah, kita akan menjabarkan dalam tiga komponen. Yang pertama adalah pemuridan adalah panggilan untuk mengikuti Yesus. The starting point of discipleship is a decision to follow Christ. Titik awal dari pemuridan adalah keputusan untuk mengikuti Kristus. We don't just follow doctrines. Kita ini tidak sekedar mengikuti sebuah ajaran. We don't just follow pastors. Kita tidak mengikuti seorang gembala. We don't just follow discipleship group leaders. Kita hanya tidak sekedar mengikuti pemimpin kelompok pemuridan. We don't follow any philosophy of ministry or any movement. Kita tidak mengikuti filosofi atau sebuah gerakan. Ultimately, we follow who? Saudara, di puncak skalanya itu kita mengikuti siapa? Saudara? We follow Jesus. Kita Amen. mengikuti Yesus. Amin. And that is the starting point. Dan itu adalah titik mulanya. When you say that you are a disciple, my question for us this morning is, who are you following? Kalau saudara mengatakan bahwa saudara adalah murid, pertanyaan saya, siapa yang saudara ikuti? We all have social medias like Facebook, and Twitter, and Instagram. Kita punya sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram. And people follow you in your page. Dan orang-orang mengikuti saudara, follow saudara di laman saudara. Sometimes they want to be updated with what you ate last night. Kadang-kadang mereka tuh kepingin tahu saudara tadi malam makan apa. You post a picture and you do a selfie. Saudara bikin selfie, bikin foto diri saudara. And then you do like, Dan saudara tasak. and then you post it up there. Dan saudara posting, taruh di situ. And people follow you. Dan orang mengikuti saudara. We understand the concept of following. Kita ngerti konsep mengikuti itu. We follow certain artists. Kita mengikuti artis tertentu. We follow singers and musicians. Kita mengikuti penyanyi atau pemusik. We sing their songs. Kita menyanyikan lagu-lagu mereka. We get influenced by their lifestyle sometimes. Kita dipengaruhi oleh gaya hidup orang-orang ini terkadang. But in reality, ultimately, we need to be sure and we need to be clear that we're following Christ. Tapi dalam kenyataannya kita harus sadar, memastikan bahwa kita ini mengikuti Kristus. You know, how many of you know that following Jesus really takes a lot of commitment? Saudara tahu nggak, mengikuti Yesus itu akan meminta banyak sekali komitmen. You can't just give Jesus a token of your time and money. Saudara tidak bisa memberikan kepada Yesus sebagian kecil saja uang atau waktu saudara. One time, a rich young ruler went to Jesus. Satu waktu ada seorang pemuda kaya yang bertemu dengan Yesus. And he asked the Lord, how do I have eternal life? Dan dia tanya kepada Yesus, bagaimana aku punya hidup yang kekal? And Jesus said, do this, do that, do this, do that. Yesus kemudian berkata, lakukan ini, lakukan itu. And the young man said, I have done all these things since I was a kid. Dan anak muda ini berkata, ini semua sudah aku lakukan sejak aku masih kecil. But Jesus said this one thing to him. Dan Yesus kemudian mengatakan satu hal ini kepada dia. If you really want to follow me,
Jika engkau sungguh-sungguh ingin mengikut aku, go sell everything and give to the poor and then come follow me. pergi dan jual semua yang kau miliki dan datang ikut aku. The young man walked away sad because it will cost him everything to Anak follow muda ini Jesus. pergi dengan sedih karena ternyata mengikuti Yesus itu akan mengambil semua yang dia punya. Jesus even said to his disciples, if any one of you want to follow me, you must deny yourself, pick up your cross daily, and then come follow me. Yesus bahkan berkata kepada murid-muridnya, jikalau engkau ingin mengikut aku, pikul salibmu, sangkal dirimu setiap hari dan baru engkau bisa ikut aku. How many of you still want to follow Jesus? Saudara masih ingin ikut Yesus? How many of you it's still worth following Christ? Berapa banyak saudara yang melihat bahwa masih layak untuk Amen. mengikuti Yesus? Amin. Jesus gave us his best. Yesus memberikan kepada kita yang terbaik. He deserves our very best. Dia layak untuk mendapatkan yang terbaik dari kita juga. In fact, if you talk about eternal life, how many of you know eternal life is free gift from God? Bahkan kalau kita bicara tentang hidup abadi, siapa saudara yang paham bahwa hidup abadi kekal itu adalah pemberian dari Tuhan? Amen. Being Amen. born again, being saved, going to heaven, you don't work for it, you cannot pay for it. Lahir kembali, diselamatkan, mati masuk surga. Saudara tidak bekerja untuk mendapatkan itu. When Jesus went to the cross, he said these words, it is finished, the debt is paid, it's free, I'm giving Saat it to you. Yesus naik ke kayu salib, dia mengatakan pekerjaan sudah selesai, sudah sempurna, dan ini diberikan kepada saudara gratis. We get saved because of faith, and it's a free gift from God. Kita diselamatkan karena iman, dan itu adalah pemberian gratis dari Tuhan. But when you talk about discipleship, when you talk about following Jesus, sometimes it will cost you everything. Tapi kalau saudara sudah bicara pemuridan atau mengikuti Yesus, itu akan mengambil banyak dari saudara. We need to preach the cross also to our disciples. Kita ini perlu juga mengkhotbahkan salib kepada para murid. The original apostles, when they followed Christ, they didn't just follow him to the mall. Murid mula-mula saat mereka mengikut Kristus, mereka tidak mengikuti Kristus ke mall. They did not just come to Ballroom 89 and sat down in a nice comfortable chair and enjoy the aircon and had a nice, had a nice coffee and they, whoa, I want to follow Christ. Woohoo! Mereka tidak datang ke Ballroom 89 dan kemudian duduk nyaman, menikmati AC, menikmati kopi dan mengatakan, aku mau ikut Yesus. Gitu. But when they started following Jesus, it cost them their life. Pada saat mereka memutuskan mengikuti Yesus, itu akan menuntut nyawa mereka. Every one of them, except John, Setiap orang dari mereka, kecuali Yohanes, died a martyr's death mati sebagai martir. because they followed Jesus. Karena mereka mengikuti Yesus. And that is discipleship. Dan itulah pemuridan. Discipleship is a call to follow Jesus. Pemuridan adalah panggilan untuk mengikuti Yesus. He gave us his all. Dia memberikan kepada kita segalanya. We'll give him our best. Amen. Dan kita akan memberikan kepada dia yang terbaik dari kita. Amin. In Matthew chapter 9, verse 9 to 13, Matius 9 ayat 9 sampai 13. as Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. Follow me, he told him, and Matthew got up and followed him. Saat Yesus pergi dari situ, dia melihat seorang bernama Matius duduk di meja pemungut cukai. Dia mengatakan, ikutlah aku, kata Yesus. Dan Matius bangkit dan mengikuti dia. Same call Panggilan yang sama, to a different person. tapi orang yang berbeda. The first call were fishermen. Yang dipanggil pertama itu nelayan. The next guy he called was a tax collector. Yang dipanggil berikutnya itu adalah pemungut cukai. Uneducated people Orang yang berpendidikan and a sinner, dan pendosa. according to the people of that day. Menurut orang-orang di situ, ini orang berdosa. Secondly, discipleship is a call to fish for people. Yang kedua, pemuridan adalah sebuah panggilan untuk menjala manusia. Let's read from Matthew chapter 9, verse 9 to 13. Dan itulah dalam Matius 9 sampai 13. Beginning of verse 10. While Jesus was having dinner at Matthew's house, Jadi dikatakan Yesus waktu itu sedang makan malam di rumah Matius. many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. Banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang dan juga makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" Saat orang Farisi melihat ini, mereka bertanya kepada para murid, mengapa gurumu itu makan bersama-sama pemungut cukai dan orang-orang berdosa? On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick." Waktu mendengar ini, Yesus berkata bahwa bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tetapi orang sakit. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice.
Tapi pergilah dan belajarlah apa artinya ini. Aku menghendaki belas kasihan, bukan korban. For I have not come to call the righteous, but sinners. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang-orang berdosa. You know, following Jesus, does that mean that we need to cut off our relationship with the unbeliever friends? Saudara, mengikuti Yesus bukan berarti kita harus memutus hubungan dengan orang-orang percaya, bukan. In fact, if you notice this three definition, fishing for men comes right next to following Jesus. Malah kalau saudara lihat dalam 3 definisi ini, menjala manusia itu terjadi setelah mengikuti Yesus. It starts with really having a heart for the lost. Itu diawali dengan betul-betul punya hati untuk orang-orang yang terhilang. And when you look at a person who is newly saved and has found the Lord for the first time, how many of you know and are convinced that that person has a lot of friends from the world? Saudara, kalau saudara bertemu dengan orang yang baru percaya Yesus, saudara percaya nggak bahwa orang ini dia tuh punya banyak teman yang dari dunianya dia yang dulu? I noticed that the longer you are a Christian, the lesser friends from the world you have. Saudara, saya mengamati bahwa makin lama engkau jadi Kristen, makin lama seorang jadi Kristen, makin sedikit teman-temannya yang non-Kristen. But if you are newly born again, there is still a lot of people from the world, unsaved friends that you have. Tapi kalau saudara adalah orang yang baru jadi Kristen, lahir baru, saudara masih punya banyak teman-teman dari dunia yang belum diselamatkan. And that's exactly what Matthew did after giving his heart to the Lord. He invited a lot of his sinner friends to a party. Jadi ini yang dilakukan Matius setelah dia menerima panggilan Yesus, dia langsung bikin pesta, mengundang teman-temannya yang orang berdosa itu datang ke pesta itu. And Jesus went there to minister to sinners. Dan Yesus datang ke situ untuk melayani orang-orang berdosa ini. That's why when the Pharisees and the religious people saw Jesus, he said that you're eating with gluttons and sinners. Itu sebabnya orang-orang Farisi, orang-orang agamawi datang dan mereka lihat Yesus begitu, mereka protes. Kamu tuh makan bersama dengan orang-orang berdosa, orang-orang yang rakus. Instead of them getting excited, they actually persecuted Jesus. Bukannya mereka ini bersemangat, mereka justru menganiaya Yesus. Of course, when we go back to our friends, we need to make sure that we're strong enough so that we can influence them and they don't influence us. Tentu saja kalau kita mau kembali kepada teman-teman duniawi kita harus yakin bahwa kita yang harus pengaruhi mereka, bukan mereka nanti yang akhirnya mempengaruhi kita lagi. We're not gonna tell the people who just newly got saved for 1 week to go back with your friends and join them in their wild parties in the bars. Kita tidak mungkin mengatakan kepada orang yang baru seminggu bertobat untuk kembali ke teman-temanmu dan bergabunglah di pesta mereka yang liar di night bar begitu. Because if they're not strong enough, chances are they might actually give way and go back to the bar. Karena kalau mereka tidak cukup kuat, ada kemungkinan besar mereka akan kembali ke hidup mereka yang lama dan kemudian rusak lagi. Now remember a story of a couple of friends of ours from our church in Alabang. Saya ada ingat cerita dari satu pasang teman kami di gereja kami di Alabang. They're business people and their name is Reno and Samantha Ke. Mereka adalah pekerja bisnis dan namanya adalah Reno dan Samantha. Their family owns the largest drug chain in the Philippines. Bisnis mereka itu adalah Drug store chain. Oh, not drug. Jaringan apotek. Jaringan apotek yang terbesar di Filipina. Not weed, okay. Drugstore chain. They own the largest mercury drug. Jadi mereka punya jaringan apotek yang besar di Filipina. And they're not full-time people. Mereka bukan orang-orang hamba Tuhan full-time. They're not pastors. Mereka bukan gembala. If you ask them their business card, it's called a businessman. Mereka kalau sudah lihat kartu namanya dikatakan di situ mereka itu businessman. But yet, even if they're not full-time in the ministry, tapi meskipun mereka bukan full time di pelayanan, they have a heart for the lost. Mereka punya hati untuk orang-orang yang terhilang. I remember one time when they have a couple of friends who own a coffee shop in Alabang. Satu kali mereka itu punya ada teman yang punya coffee shop di Alabang. They started visiting this couple since 2000. Mereka teman saya ini mengunjungi teman mereka yang punya coffee shop itu sejak tahun 2000. Dikunjungi. And the couple that owns the coffee shop is Chico and Mary Ann Peña. Dan pasangan yang punya coffee shop ini Chico dan Mary Ann. And every time Reno and Sam would go to that coffee shop, they would actually share the gospel to them. Nah, setiap kali Sam ini pergi ke coffee shop mereka selalu memberitakan Injil. At first they started engaging them or befriending them.
Pertama-tama mereka sekedar berteman aja dengan ini. They would just talk about different things like their children or their business, how's everything, how's this coffee shop. Mereka ngobrol tentang berbagai hal, tentang bagaimana anak-anak, bagaimana coffee shop ini. This went on and on and on for several months. Ini berlangsung terus selama beberapa bulan. Every time this couple, Reno and Sam, would go to the coffee shop, Mary Ann would be excited to meet with them while Chico will always be on his way out of the coffee shop. Jadi setiap kali Rino datang ke sini, istri dari pemilik ini akan senang. Tetapi ya Chico yang punya coffee shop ini dia menghindar. Chico would say, I'm not interested with your message. Chico bilang, aku nggak tertarik dengan. I don't want anything to do with that message. Aku nggak ingin urusan tentang beritamu But ini. despite the rejection, Sam and Reno would always go back and drink coffee in that coffee shop. Biarpun ditolak begitu, Sam dan Rino ini terus ke coffee shop itu dan minum kopi di sana. Until one day, Chico had no choice but to sit down with them because he said, okay, might as well. You're coming back here. You're helping me in my business. I'm going to listen to you. Jadi akhirnya Chico mau bergabung karena ya kamu sering kesini, kamu sudah beli banyak dari aku, sekarang aku mau dengar. After a few months of sharing, finally, this couple, Chico and Mary Ann, joined their small group. And they gave their hearts to the Lord. Beberapa bulan kemudian Chico dan Mary Ann ini bergabung di kelompok kecil Amen. mereka dan kemudian menerima Yesus. And it's all born out of just visiting this couple and connecting with them and engaging them. And it's not even a program for Reno and Sam. Dan ini semua hanya sekedar datang, berkunjung, ngobrol. Ini juga bukan program bagi Rino dan Sam. Because it's not, for them it's just having a heart to help Chico and Mary Ann. Ini mereka cuma punya hati aja untuk menolong Chico dan Mary Ann. But the story did not end there. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. When Chico and Mary Ann had a problem with their business, ultimately they decided we're gonna give up this business. Waktu Chico dan Mary Ann mereka punya masalah dengan bisnis mereka kemudian memutuskan untuk menghentikan pekerjaan mereka. Chico and Mary Ann got discipled. Chico dan Mary Ann kemudian dimuridkan. Reno and Sam were instrumental in helping them grow in their walk with the Lord. Reno dan Sam memegang peranan penting dalam pertumbuhan rohani Chico ini. It was not even me or Pastor Sunny or full-time pastors who helped Chico and Mary Ann to be discipled. Bahkan bukan saya atau Pastor Sam atau full-timer yang membantu Chico dan Mary ini untuk bertumbuh. Regular businessmen helped them. Pengusaha-pengusaha biasa yang menolong mereka. And then one day Chico heard a call to enter the full-time ministry. Dan pada suatu waktu Chico mendengar panggilan untuk masuk ke dalam pelayanan full-time. And Chico now serves as one of our pastors in Victory, Alabang. He's our family pastor today. Dan Chico pada hari ini melayani sebagai gembala pelayanan keluarga di Alabang. That is Pastor Chico one time after he preached in a message and Reno attended this message. this preaching. Ya, ini How adalah many know that God is good? foto di Amen. mana Chico barusan berkhotbah dan Reno mendengarkan, hadir. We don't know the people that we will actually reach for Jesus. Kita ini nggak tahu kira-kira orang yang akan kita jangkau untuk Yesus itu But kayak all apa. of us were called to fish for men. Tetapi kita ini semua dipanggil untuk menjala manusia. Full-time or non-full-time people, we are called to make disciples for Full Christ. time atau bukan full time, kita dipanggil untuk menjala manusia. And it starts with a heart for the lost. Dan itu diawali dari hati untuk yang terhilang. Number 3, discipleship is a call to fellowship with believers. Nomor 3, pemuridan adalah panggilan untuk bersekutu dengan orang percaya yang lain. How many of you love fellowship? Saudara suka bersekutu di sini? How many of you love hanging out? I see young teenagers here. They know the concept of fellowship. Siapa saudara di sini yang suka pergi bersama-sama dengan seperti anak muda? Mereka tahu konsep persekutuan Maybe another itu. concept of fellowship or another term for fellowship is chillax or chill out. Oh, chill out, ya. Konsep lain dari fellowship itu adalah cangkruk lah ya. Just hang out. Hang out, cangkruk. You will notice that fishing for men comes before fellowship with believers. Saudara tahu bahwa menjala manusia itu konsep itu datang sebelum fellowship, sebelum persekutuan dengan orang percaya. Sometimes we think that discipleship is all about our own world as disciples of Jesus. Kadang-kadang kita berpikir bahwa pemuridan itu ya pemuridan di
di kalangan sendiri ini, pengikut Kristus ini. That we're just gonna form our small little bubble, Kita akan membentuk satu gelombang kita sendiri yang kecil. and we're gonna care for each other. Dan kita akan saling We're memperhatikan. gonna pray for each other. Kita akan saling mendoakan. We're gonna just meet each other's needs. Dan kita akan saling mencukupi We're kebutuhan gonna be kita. accountable to one another. Kita akan saling bertanggung jawab You satu sama confess your lain. sin, I confess my sin. Kamu ngaku dosamu, aku ngaku dosaku. It's about care for me, my, and mine. Itu peduli soal urusanku, kebutuhanku, dan aku. And you see that this particular group has been there for the past 30 years and they're not growing. Kelompok seperti ini sudah bisa 30 tahun dan tidak bertumbuh. They've grown old caring for one another, but they never cared for the lost people. Mereka jadi tua, saling memperhatikan, tapi mereka tidak pernah peduli kepada orang-orang terhilang. Because I believe discipleship really is outward looking instead of inward looking. Nah, saya percaya bahwa pemuritan itu bersifat memandang keluar, bukan memandang ke dalam. Discipleship is really a call to evangelize the lost. Pemuritan itu adalah sebuah panggilan untuk menginjili orang-orang terhilang. How many of you still have friends who do not know Di Jesus? sini saudara siapa yang masih punya teman yang belum kenal Yesus? How many of you still have family members who do not know Jesus? Siapa yang masih punya anggota keluarga yang masih belum kenal Yesus? How many of you have office mates who do not know Jesus? Siapa yang punya teman kantor yang belum kenal Yesus? How many of you have classmates who do not know Jesus? Saudara yang punya teman sekolah, sekelas yang belum How kenal many of you have Yesus? customers and business partners who do not know Jesus? Siapa yang punya pelanggan atau partner bisnis yang belum kenal Yesus? There's a lot of people out there in the sea that we need to fish for Ada banyak Jesus. orang di luar sana di tengah laut yang kita perlu jala untuk Yesus. Fellowship is important and we understand this. Persekutuan memang penting, tapi pahami ini. But fellowship without a purpose sometimes can be deadly. Persekutuan tanpa tujuan itu terkadang bisa mematikan. In our fellowship, we need to be outward looking and we need to have a purpose that we will ultimately reach people for Jesus. Dalam persekutuan ini kita perlu punya pandangan keluar di mana kita menjangkau orang luar untuk Yesus Kristus. One of our pastors, me and Pastor Jansen, joined a sport called triathlon. Ada satu teman gembala saya dan Pastor Jensen, kami bergabung di olahraga triathlon. I just try doing it. Okay. Saya nyoba terus melakukan itu. But in our desire to reach that sport, it's really not for us. It's meant to invite other people who don't know Christ. Tapi sebetulnya kami melakukan olahraga itu bukan untuk kepentingan kami saja, tapi kami ingin mengundang orang-orang lain untuk kenal kami. And there are other triathletes who are non-Christians that we joined in our team, and ultimately they became Christians because of the relationship that we have. Jadi ada atlet triathlon yang lainnya bergabung di kelompok kami yang bukan Kristen dan akhirnya mereka menjadi orang-orang percaya. It is just an excuse for us to be able to fish and look for other people to know Christ. Jadi olahraga ini hanya alasan bagi kami untuk menjangkau orang-orang yang tidak kenal Yesus, untuk menjangkau mereka. It says in Acts chapter 2 verse 42, Kisah Rasul 2 ayat 42, they devoted themselves to the apostles' teaching, mereka bertekun dalam pengajaran and rasul-rasul to fellowship, dan bersekutuan to the breaking of bread and prayer. Dengan memecahkan roti dan dalam doa. Fellowship is important for us to grow together with the Lord. Persekutuan itu penting bagi kita untuk bertumbuh bersama ke arah Tuhan. God called us to grow in families. Tuhan memanggil kita ini supaya kita bertumbuh itu di dalam keluarga. We're not just supposed to be disciples of Jesus by ourselves. Kita ini tidak seharusnya menjadi murid Yesus sendirian. How many of you know that we need each other in order to grow in our walk with the Saudara Lord? tahu bahwa kita membutuhkan satu sama lain untuk bertumbuh? You know, when somebody is hurting, we need to stand with that person and pray for him and encourage him. Kalau ada orang yang terluka, kita perlu ada di sebelahnya dan berdoa untuk dia dan mendukung dia. When a tragedy happened in my family 10 years ago by, my son getting sick and eventually my son dying. Ada waktu tragedi terjadi di keluarga kami. 10 tahun yang lalu saya punya seorang putra yang sakit dan kemudian meninggal. Aside from my natural family who stood with me, it's my spiritual family who stood with me. Selain daripada keluarga alami saya yang ada, tapi saya punya begitu banyak keluarga rohani yang berdiri di sebelah In saya. the most trying times, Dalam masa-masa yang paling sukar, we need other people, other believers to stand with us and pray with us and strengthen us and encourage us. kami memerlukan orang-orang percaya yang lain untuk mendoakan kami, menguatkan kami dan mendukung kami. We're not strong all the time.
kita ini tidak selalu kuat setiap waktu. Sometimes even pastors get discouraged. Kadang-kadang bahkan gembala pun itu menjadi patah semangat. Sometimes even full-time people go through difficult times. Terkadang orang pelayan Tuhan full time itu melewati masa-masa sulit. We are the same like the lay people. We're going through the same things. Kami ini orang-orang yang sama dengan orang-orang lainnya. Kami ini melewati hal-hal yang sama. That's why we need one another to strengthen each other. Sebab itu kami membutuhkan satu sama lain untuk saling menguatkan. Look at the person beside you. Tell that person, I need you. Oleh sebelah saudara, aku perlu engkau. And tell her also, you need me. Dan katakan juga engkau memerlukan aku. And together we are family. Dan bersama kita ini keluarga. To sum it all up, Kesimpulan, it's all about relationships. pemuritan itu tentang hubungan. How many of you know that discipleship is relationship? Saudara tahu pemuritan adalah hubungan. First, discipleship is relationship with God. Pertama, pemuritan itu hubungan dengan Allah. That's why we started off by saying discipleship is a call to follow Jesus. Itu sebabnya kita mengatakan yang pertama, pemuritan adalah panggilan untuk mengikut Yesus. It's a loving relationship with our God. Ini adalah sebuah hubungan penuh cinta dengan Tuhan kita. The greatest commandment that Jesus gave us is love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Perintah terbesar yang diberikan oleh Yesus kepada kita adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. The second relationship that we need to guard is actually a relationship with lost people. Hubungan kedua yang kita perlu bangun adalah sebetulnya hubungan dengan orang-orang yang terhilang. And the third is relationship with God's people. Dan yang ketiga adalah membangun hubungan dengan umat Allah. Just very quickly, let's look at the foundational discipleship principles. Jadi mari kita dengan cepat melihat prinsip-prinsip dasar pemuritan. Do you have that in your manual? Saudara, ada di manual saudara? Okay, number one is every person is valuable to God. Yang pertama, setiap orang itu berharga bagi Allah. The reason why we reach lost people is that because that lost person is valuable to God. Alasan mengapa kita menjangkau orang terhilang karena orang-orang terhilang itu berharga bagi Allah. You know, and what determines value? Apa sih yang menentukan harga, nilai itu? Value is determined by the amount that you're willing to pay for it. Nilai sesuatu ditentukan oleh seberapa besar usaha kita untuk mendapatkan hal itu. If I would go to the mall, Kalau saya pergi ke mall, which we are in, ya di mana kita ada di sini sekarang. and for example, if my phone is broken right now, Misalnya kalau handphone saya rusak sekarang, and I need to contact my family, dan saya harus nelpon keluarga saya, I am willing to buy a new phone, not because I want to have a new phone, but because I want to contact my family. saya akan bersedia memberi handphone baru bukan karena ingin beli baru, tapi karena saya harus telepon keluarga saya. The value on that phone really is not in the brand, Harga dari handphone itu sudah bukan di mereknya lagi, but it's in the people that I am going to contact it with. tetapi ada di dalam orang-orang yang akan saya telepon. That's why I'm willing to pay anything in order for me to contact my family. Sebab itu saya bersedia bayar berapapun supaya saya bisa nelpon keluarga Because saya. ultimately, our families are valuable. Karena di atas semua itu, yang berharga itu keluarga saya. When you talk about lost people, for example, what is the value of a lost soul? Kalau saudara berpikir tentang orang-orang terhilang, berapa harganya orang-orang terhilang? How many of you know that people are valuable to Jesus? Saudara sadar nggak bahwa manusia itu berharga bagi Tuhan Yesus? Why is that? Because we've memorized the scripture, John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He what? He gave His who? Only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Bagaimana kita tahu bahwa manusia itu berharga? Ada ayat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. That's why when you talk about lost people being valued, God valued them first, and we need to value them as well. Nah, sebab itu kita percaya bahwa orang-orang terhilang itu berharga, karena Allah yang terlebih dahulu menghargai mereka. And we cannot start having a method or a system of discipleship unless we start from this point. Dan kita jangan memulai satu sistem pemuritan sebelum kita mengawali dengan titik ini. That the moment you go back to work,
on Monday. Jadi pada saat saudara kembali ke pekerjaan saudara masing-masing hari Senin, When you go and look at your customers, kalau saudara melihat kepada pelanggan-pelanggan when saudara, you go and look at your employees, saudara melihat ke pegawai-pegawai saudara, when you look at your boss, saudara lihat majikan saudara, when you look at your classmates, saudara melihat teman sekelas saudara, you don't just look at them because of who they are and what they can give to you. saudara tidak melihat mereka hanya karena mereka bisa memberikan keuntungan kepada saudara. You look at them from a vantage point Saudara melihat mereka dari satu sudut pandang, that Jesus Christ gave His life for each of them. Yesus Kristus memberikan hidupnya untuk setiap mereka ini. And that He said, it's worth giving my life for you. Dan Yesus berkata bahwa hidupku ini memang pantas diberikan untuk orang-orang And ini. if Jesus loves them, we need to love them as Dan well. kalau Yesus itu mengasihi mereka, kita juga perlu mengasihi mereka. You know, in our church we have helpers that clean up our services after the whole day of Sunday. Di gereja kami punya orang-orang yang membantu membersihkan ruangan setelah kebaktian. These are people we hire from cleaning agencies. Orang-orang ini kami pekerjakan dari agen cleaning service kebersihan. These are janitors and janitress Ini adalah orang-orang mereka ini yang juru bersih-bersih itu. that clean up and shampoo the carpet and help clean up the whole building. Yang membersihkan ruangan, membersihkan karpet, seluruh bangunan dibersihkan. They've been working with us for some of them for at least 5 years. Some of them are new, 1 or 2 years. Beberapa dari mereka sudah bekerja di tempat kami selama 5 tahun. Ada beberapa yang baru, 1 atau 2 tahun. We treat them with the same value, Kami memperlakukan mereka dengan satu nilai yang sama. the way we treat our members in the church, Dengan cara kami memperlakukan anggota gereja our kami. security guards. Satpam. And we've been praying for them Dan kami berdoa untuk mereka. until one day, one by one, they all started giving their lives to the Lord. Sampai satu hari, satu persatu dari mereka mulai memberikan hidup mereka untuk And Tuhan. even in our discipleship program, we include them. And it's just so amazing that every time there's this guy who is part of being a janitor, when he was about to clean up, before he would clean up, he would first lift up his hands and worship the Lord. And then after the service, he would clean up and do his work unto God. Amen. Dan karena kami melibatkan mereka dalam pemuritan, kami melihat orang-orang cleaning service ini sebelum mereka bekerja, mereka angkat tangan, mereka menyembah Tuhan. Sangat luar biasa. Because lost people matter to God. Karena Amen. orang-orang terhilang Lost itu people matter to berharga God. bagi Tuhan. Amin. And unless we have the same heart for the lost, Dan kalau kita tidak punya hati yang seperti ini untuk orang-orang we terhilang, will never understand what discipleship is all kita about. tidak akan pernah mengerti apa itu pemuritan. Discipleship is just going to be work and a program. Pemuritan hanya sekedar menjadi kerjaan dan hanya sekedar program akhirnya. Discipleship will just be another thing that you have to do. Oh, discipleship day again. Pemuritan akhirnya menjadi sesuatu yang aku harus memuridkan lagi. Gitu. But if it is all born out of a love for the lost, the value that Jesus gave them, then discipleship will never be work for us. Tapi kalau itu lahir dari hati Allah untuk orang-orang yang terhilang, maka pemuritan itu akan menjadi sesuatu yang sangat menggairahkan. Amen. Amin. Let's move on. Mari kita lanjutkan. I guess we can skip this. Number 2 is every church, campus ministry, and victory group can grow. Poin kedua, setiap gereja, pelayanan kampus, dan kelompok Victoria atau kelompok kecil itu bisa bertumbuh. You know, every healthy living thing will grow. Saudara, setiap hal yang hidup akan bertumbuh, yang sehat. If you're a parent here and you have children, when they were babies, they did not stay as babies. Saudara, kalau di sini orang tua, waktu saudara punya anak bayi itu tidak tinggal terus sebagai bayi. They grew, right? Mereka tumbuh kan? They actually went on and become young children and teenager and adults. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, dan akhirnya menjadi orang dewasa. Anything that is healthy will grow Semua yang sehat pasti bertumbuh. because God makes it grow. Karena Allah yang menumbuhkan mereka. The Apostle Paul said, I planted the seed, Apollos watered it, but God, what? Made it grow. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who makes things grow. Paulus mengatakan bahwa aku menanam benih dan Apolos yang menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Jadi bukan dia yang menanam atau dia yang mengairi yang penting, tetapi adalah Allah yang paling penting yang membuat segala sesuatu itu tumbuh.
Okay, let's move on. Number 3. Nomor 3, Every minister should prepare others to minister. poin ketiga, setiap pelayan harus mempersiapkan orang lain juga untuk melayani. Can I ask, how many of you are full-time pastors? Can you please stand up? Saudara, kalau siapa dari saudara ini adalah gembala If you're a full-time, full-time silakan pastor, berdiri. please stand up. Saudara, hamba Tuhan full-time, saudara boleh berdiri. Can we just give a hand to the full-time Bisa pastors, saudara the berikan tepuk ministers of tangan God? kepada hamba-hamba Tuhan full-time ini. Please remain standing. Saudara Remain standing. tetap berdiri. For those of you who are seated down, Saudara yang duduk nih, how many of you that know that it is quite difficult for them to reach the whole city of Surabaya saudara and Jakarta and the whole of Indonesia? Saudara tahu nggak akan sangat sulit bagi orang-orang full time ini untuk menjangkau Surabaya, Jakarta, bahkan Indonesia Just by themselves. dengan kekuatan mereka akan sangat sulit, saudara. They need an army of ministers to stand with them and help with the mighty harvest. Mereka Amen. memerlukan prajurit, satu laskar yang akan mendampingi mereka untuk menjangkau kota. And their job is not to do all the works of the ministry. Dan pekerjaan mereka bukan untuk melakukan semua pekerjaan pelayanan. Their job is to coach you and equip you in order for you to become a minister like them. Pekerjaan mereka adalah untuk melatih dan saudara dan Because melayani saudara ultimately all of us are ministers before the Lord. supaya saudara menjadi juga pelayan-pelayan untuk Tuhan. Now everybody stand up. Dan setiap orang silakan berdiri saat ini. Can you imagine Bisa saudara bayangkan if all of you jika setiap Anda will just but help equip another minister? Kalau Anda bisa memperlengkapi pelayan-pelayan Tuhan yang lain To make disciples. untuk memuridkan. How many of you know that it is not impossible to reach the whole nation of Indonesia for Jesus? Saudara tahu nggak bahwa Amen. sangat mungkin untuk menjangkau seluruh Indonesia untuk Yesus. You know, back in the day, it used to be the Protestant Reformation. Luther, did this, and he actually said, "This is the time for the Protestants to actually be, to go back to Christianity." Saudara, pada masa lalu Luther berkata bahwa inilah waktu dari setiap orang untuk kembali kepada pelayanan. But I believe that today there's going to be a discipleship reformation that God is doing on the face of this earth. Amen. Saya percaya bahwa pada hari-hari ini ada reformasi pemuridan di mana setiap orang harus menjadikan murid. That God is raising up an army of disciples who will make disciples, 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 who will make disciples until the day Jesus returns in all of His glory. Amen. Bahwa Allah akan membangkitkan satu laskar yang akan memuridkan sampai harinya di mana Yesus datang kembali kedua And kali. this job is too great Dan for the pekerjaan ini full-time terlalu pastors. besar hanya untuk dilakukan oleh pekerja-pekerja full time. Can you imagine if the Holy Spirit will use each and every one of us Saudara bisa bayangkan kalau Roh Kudus menggunakan setiap orang di antara kita to preach the gospel, untuk memberitakan to Injil, lay hands on the sick and they will menumpangkan tangan recover, atas orang sakit, to go out there and cast out pergi demons, keluar dan mengusir setan, to go and preach truth and hope to a dying world, dan mengotbahkan harapan kepada To be dunia able yang sekarat ini. to be able to preach faith. I believe that the work will be easier. It will hasten the day for the second coming of the Lord Jesus Christ. Untuk mengotbahkan iman, dan saya percaya kalau kita melakukan itu, dunia ini akan siap untuk kedatangan Come on, Yesus yang give the kedua Lord a hand. kali. You may be seated right Amen. now. Thank you so much. Berikan kemuliaan bagi Dia. And last, is that the last? Yang terakhir, Last principle is every disciple should make disciples. prinsip yang terakhir, nomor 4, setiap murid harus membuat murid. Really, when you talk about disciple making, it's not just, as I said earlier, and you're going to hear us saying this, it's not just for the full-time pastors. Saudara, saya akan ulangi lagi bahwa menciptakan murid ini bukan cuman pekerjaan orang-orang gembala hamba Tuhan full time. Because it says in Ephesians chapter 4, God gave us apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers to equip the saints. And who are the saints? Dikatakan di Efesus 4 bahwa Allah memberikan kepada kita gembala, rasul, penginjil, guru, rasul untuk memperlengkapi orang-orang untuk pekerjaan Allah. And He's called us as full-time people to equip the saints to do the work of the ministry. Jadi Allah memanggil kita, kami orang-orang full time untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. So that every member in our churches will become ministers of Sehingga Jesus. setiap anggota gereja akan menjadi pelayan-pelayan dari Tuhan It Yesus doesn't Kristus. matter what calling card you have. Tidak masalah
apa kartu nama saudara itu bilang apa. It says even if it says in your calling card a businessman or a banker or an accountant or a lawyer. Meskipun kartu nama saudara bilang saudara ini pengusaha, banker, seorang penasihat hukum. Ultimately, if you flip that card, it says minister of Christ. Kalau saudara balik kartu itu ada tulisan pelayan Kristus. Amen. Amen. Ambassador of Jesus. Amen. Come on now. Duta besarnya Kristus. Amin. Tell the person beside you, you are a minister. Katakan sebelahmu, engkau adalah pelayan Tuhan. Amen. Amin. Praise God. All right. How many of you are learning something so far? Saudara sudah belajar pada hari ini? That's quite a lot, right? Belajar banyak, bukan? Just very quickly, the power of process. Ya, ini adalah We're just going to go through this quickly. Because lost people matter to God, we engage our culture and community. karena orang-orang terhilang itu berharga bagi Tuhan, maka kita ini engage, melibatkan, terlibat dalam budaya dan komunitas. We're going to go through each one of these sessions, okay? Kita nanti akan membahas satu persatu hal ini. Because every church and discipleship group, sorry about that, Victory group is what we call it in Manila, but you may call it however you want to call it. Small group, life group, discipleship group, it's okay. Ya, Victory Group itu nama kelompok, tapi saudara bisa, ini maksudnya adalah kelompok kecil apa saja, saudara boleh menamai apa saja. Because every church and Victory group will grow as it is built on Christ, we establish biblical foundation. Karena setiap gereja dan kelompok kecil akan tumbuh sebagaimana di dalam Kristus, maka kita ini harus menetapkan satu dasar Alkitabiah. This will be our session this afternoon. Ini akan menjadi sesi nanti siang. Next is because ministry is not only for full-time ministers, we equip believers to minister. Karena pelayanan itu bukan cuma untuk pelayan-pelayan full time, maka kami memperlengkapi orang-orang percaya untuk melayani. That's going to be another session this afternoon. Ada sesi lain nanti sore. And last is because everyone is called to make disciples, we empower disciples to make disciples. Karena setiap orang itu dipanggil untuk menjadikan murid, maka kami memperlengkapi murid-murid untuk juga menjadikan murid. Ultimately, we're not here as pastors to control everything that's happening in our Jadi kita churches. tidak di sini sebagai gembala-gembala yang mengendalikan segala sesuatu, tidak. To empower means to release people to do the works of the Untuk ministry. memperlengkapi itu artinya untuk melepaskan orang untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Because ultimately, it's Jesus who gives us the power to Karena make disciples. sebetulnya adalah Yesus yang memberikan kepada kita kuasa untuk melayani. Amin. Amen. Praise God. Can we just give the Amen. Lord a hand? Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Yes. Praise God. Terima Can I kasih. just pray for you before I turn this mic over to Pastor saya Stanley? We'll ingin- just bow our heads right now. Saya ingin berdoa untuk saudara. Silakan saudara tunduk kepala sebentar. Heavenly Father, Oh Bapa di surga, we thank you kami bersyukur that you will impart to us bahwa Engkau akan memberikan kepada kami a heart to make disciples. hati untuk menjadikan murid. More than just following a process or a program. Lebih dari sekedar mengikuti sebuah proses atau program. Our prayer is that you would impart the heart of Jesus for lost people. Kami berdoa supaya Engkau memberikan kepada kami hati Yesus Kristus untuk yang terhilang. Give us a new mindset Beri kami satu pola pikir yang baru. and a new lens Satu lensa yang baru. every time we see and look at lost people. Setiap kali kami melihat kepada orang-orang yang terhilang. That we will feel their pain. Kami bisa merasakan That we will kesakitan see, mereka. that we will see their need. Kami bisa melihat kebutuhan mereka. And that we will be available to meet those needs. Dan bahwa kami ini siap untuk memenuhi kebutuhan itu. So that we can bridge them to Jesus. Sehingga kami bisa membawa mereka kepada I Yesus. pray that everybody will be fruitful Aku berdoa supaya setiap orang menjadi berbuah-buah as we obey your call to discipleship. pada saat kami mengikuti panggilan-Mu untuk memuridkan. In Jesus' name I Dalam pray. nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Praise God. Amen. Puji Tuhan.